Service by Gab. Ay, pangmalakasan pa lang agad yung lineup ng 8 saka ng 10 eh. Uy, outside. Power pala agad, sigab agad eh. This one. Ayan na oh. Uy! Outside. Kaya yung safe pangmalakasan agad yung service oh. Okay, rotation error. Tulig ka, hindi dapat ikaw ang nice serve. Ganda ng pagkakaset, kaso outside. Ako, may matatawagan na naman ito. Ay, matatawagan na naman. Nice one, Gab. Ay, yun lang, hindi nakuha. Yung second ball. Nice serve. Ayan na, pinatulan na oh. Olympia, uy! Inutakan! Nice serve! Tusok na tusok. Murada with the spike. Naangat pa ni Melvin oh. Uy! Tatrap ka pa ha. Magapan with the serve. Tusok na naman. Ang ganda ng service eh. Uy! Holding yata yun. Ready na isa ba? Off, error. And tawag outside. Okay, delay yung grade 10 may something ha. Melvin with the service. Outside. Uy! Hindi siya nagkaapo yan sa part na yun. 6. Julo? Gandang tarik ha? Sino? Ay, outside yun. Pwersa pa lang, kitang. Ito tayo sa. Ang ganda ng serve! Pasok na pasok sa bangat. Ayan na naman. Uy! Hop! Anong tawag doon? Mukhang kinamay na naman dalawa. Service? Ay! Sa next game. Sino ba next game? Uy! Nahabol naman ni Morada naman talaga! Ayan na! Uy! Ayan pa! Uy! Boy! Patay tayo dyan! So overage eh. Outside! Ayan tayo eh. Inuunti-unti nyo na oh. Ang ganda naman. Ayan na, nakot! Drop ball! Hey! Substitution! Man, grade 10. Nice serve! Outside niya lang. Nice serve! Uy! Hindi naman hinabol. Mali. In favor of grade 10. Error naman. Mali naman yun. Fernando with the serve. Uy, ang ganda naman ng service. Pasok ka service. Eh! From Fernando. Ayan na naman. Uy, ang ganda naman ng pumasok pa naman talagang kinamay naman yung bola. Nice serve. Anong tawag? Inuunti-unti na kayo. Uy! Aray naman ang sakit. Uy! Na naman! Service ace na naman! Ano nang ginagawa nyo guys? Dinos tayo. Ayan na naman. Mukhang siya na magpapasubstitution. Uy! Wala na. Pinatulan ng isa. Uy! Nagkamay. Sayang. Out to win with the serve. Pumasok. Set ni Olympiada kay Magapan. Start na kayo. Outside. Pakisarado nga. Sabi ni Gab.
Nico with the service. Uy, tusok na tusok eh. Ayan na, unti-unti na. Ginagalit na naman yung Captain Boldo. Oh. Ayan na naman. Patay na naman. Bawal yan. Oh. Sinakain na sila unti-unti. 15. Ay, ayan na 2016. Inuunti. Ayun, naka-first ball din. Binalik outside. Mampam, ba't di mo kinuha? 10. Uy, ayun lang. Nag-error. Service by Magapan. Nice serve. Ayun na, pinatulan na naman. Service. Ay, error na naman. Okay, number 13 with the service. Uy, check ball! Kitang-kita. Service. Nice serve. Ayan na, adjust. Ang lupit ang adjustment. Ayan na. Outside. Binigay yan. Ay, talaga naman. Malayo pa, malayo. Mukhang may tatawagan na naman ang error eh. Ayun na, rotation error. Okay, mali. Ganyan-ganyan din yan eh. Sinaupo ito oh. Ay, talaga naman. 23. Hinain yung lamang ng Gretel. Ay, talaga naman, check goal. Outside! Oh, pakikayos. Ang taas naman nun. Uy, outside! Okay, do stop. Service. Ay, sabot! At 25. Service outside. 20. Service. Uy. Sinabay. Talaga naman. Bakit mo hitin? Fly high, butterfly. Uy. Ay, sayang. Hindi na. Kuya, Melvin with the save. Olympiada. Magap. Uy, talaga siya. Inapos naman si Magapan. Belgica with a save. Hey! Game ball. First set goes to